U današnjem video radu prezentujem kako se pripadnici Vojske Srbije uvežbavaju za borbena dejstva na bojištu 21. veka. Naime, Vojska Srbije već neko vreme primenjuje borbena iskustva iz Ukrajine i sa Bliskog istoka u nastavi na Vojnoj akademiji. Srpski vojno-politički vrh je u značajnoj meri impresioniran masovnom primenom izviđačkih naoružanih bespilotnih letelica, kao i kamikaza dronova, zbog čega se i ta znanja uključuju u nove načine taktičkog delovanja jedinica Vojske Srbije. U Vojsci Srbije su primetili praktično odmah po izbijanju rusko-ukrajinskog sukoba u februaru prošle godine da su se taktike i dejstva na modernom bojištu značajno promenile i da dosadašnja stručna literatura ne pruža potrebne odgovore na sve moguće situacije. Tako je krajem marta prošle godine, mesec dana po intervenciji ruskih trupa u Ukrajini, na poligonu Borovac i u bazi Jug, održana vežba izvođenja borbenih operacija u dnevnim i noćnim uslovima uz upotrebu optoelektronskih sredstava novih generacije. Tada se konkretno uvežbavalo smatranje iz vazduha upotrebom bespilotnih letelica i drugih optoelektronskih sredstava i ponašanje jedinica kopnene vojske na maršu, kretanje na bojištu i maskiranje elemenata borbenog rasporeda u uslovima smanjene vidljivosti i noću. Zato su iskustva iz modernih sukoba počela da se primenjuju i na Vojnoj akademiji, koja školuje buduće oficire roda pešadije. To je od velikog značaja, imajući u vidu da se radi o ljudima koji će biti okosnica starešinskog kadra najmanje do polovine ovog veka. Na Vojnoj akademiji navode da su redovno pratili ne samo informacije iz medija, već da su i proučavali obaveštene informacije koje vojne službe svakodnevno prikupljaju i da su ta nova znanja preneli na buduće oficire, komandire pešadijskih vodova. Nakon što je za novi plan i program dao saglasnost i Generalštab, pitomci Vojne akademije su počeli da na poligonu u kasarni Kumodraž detaljnije uvežbavaju borbu u urbanoj sredini, prilaz objektu, čišćenje objekta u naseljenom mestu i napuštanje objekta dejstva. Osim što uvežbavaju osnovne stavove, kretanje i elemente same borbe, kadeti Vojne akademije to rade uz upotrebu airsoft oružja, koji spaljuje male plastične kuglice, a to oružje po izgledu, težini i karakteristikama predstavlja gotovo identičnu kopiju pravog naoružanja u upotrebi Vojske Srbije. Nova iskustva i sukob u ovom veku se proučavaju u okviru predmeta taktika, a u kasnijim fazama uvežbava se i urbana borba u sadejstvu sa borbeno-oklopnim transporterom Lazar 3. Osim u kasarni u Beogradu, za uvežbavanje urbane borbe pripadnici Vojske Srbije mogu da koristi poligone u Bujanovcu i Raški, gde se vojni pitomci uvežbavaju i u korišćenju borbeno-oklopnih vozila domaće proizvodnje Lazar 3, koji u poslednje vreme u većem broju ulaze u naoružanje srpskih oružanih snaga. Sukob u Nagorno Karabahu, u Ukrajini i drugi sukobi na Bliskom istoku su promovisali upotrebu naoružanih i izviđačkih bespilotnih letelica, kao i kamikaza dronova, a čini se da je taj trend primenjen i u Srbiji. Posle 10 godina korišćenja isključivo izraelskih izviđačkih bespilotnih letelica Orbiter za zadatke izviđanja iz vazduha, Vojska Srbije u kratkom roku primila nekoliko tipova malih i srednjih izviđačkih i naoružanih bespilotnih letelica, a najavljen je i dalji razvoj domaćih bespilotnih letelica, pre svega novog kamikaze drona Osica i naoružanog multikoptera Obad. Video radove u kojima sam upoznao javnost o tome dokle se stiglo sa razvojem kamikaza drona Osica i naoružanog multikoptera Obad možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Tako su u naoružanje Srpskog ratnog vazduhoplovstva primljene naoružane kineske bespilotne letelice CH-92A i CH-95, a domaća bespilotna letelica Pegaz se uskoro očekuje da će se isporučiti iz kompanije UTVA, kao i prva serija bespilotne letelice Vrabac. Koristi se nekoliko vrsta kvadkoptera nemačke proizvodnje AR-100C i kineski DJI Mini 3 Pro i Matrix 350.
Sa primjenom novih procedura obuke i drugih veština i taktika prilagođenih borbenim dejstvima na bojištu 21. veka, može se očekivati da će pripadnici Vojske Srbije efikasno dejstvovati na modernom bojištu, sa nadom da nikad ne dođu u priliku da ih i primenjuju.